Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Hello, how are you this morning? I hope all of you fine, and I am fine too. The first, let thanks to the God that have given us all the good thing, so we can do any activities every day, although in the unfortunately conditions. Jadi kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hal-hal yang terbaik, walaupun keadaan saat ini kurang menguntungkan, dan kita doakan semoga Corona will pass away as soon as possible. Alright, my students, do you still remember your last lesson? Try to remember, please. Yes, last week we studied about advice and offer. In advice, we should modals. Do you still remember about modals? Okay, if yes, try to mention them. Can, please, would, should, ought to, and so on. In this meeting, we still study about one of the modals. This is should, penggunaan should, the using of should. The using of should related to the two action or activity for future, current or now, and past tense. Jadi sekarang ini kita berbicara soal penggunaan should untuk menjelaskan suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi untuk yang akan datang, yang terjadi pada saat ini, dan yang terjadi pada masa lampau. Sekali lagi, menggunakan should. Okay, try to follow the next. The first is should plus simple present. Penggunaan should diikuti oleh simple present. Do you know what is simple present? Of course, yes. Yeah, because we have studied when you were at the grade 10. Simple present is verb 1. Yeah, simple present is verb 1. Okay, let's go. Should plus verb 1 can be divided into three parts. The first is subject plus should plus verb 1. It is called positive sentence. Di subject tambah should tambah verb 1 merupakan kalimat positif. And then subject plus should plus not plus verb 1. This is negative sentence. Ya, subject tambah should, setelah should diikuti oleh not, ikuti verb 1. Ini termasuk kalimat negatif. And we change the place of should. You put should in the front of the sentence. Kita letakkan should di depan kalimat. So, should plus subject plus verb 1. So, it be interrogative sentence. Dia akan menjadi kalimat tanya. Now the example. Contoh kalimat yang menggunakan should.
plus simple present. For example, tadi ada subject plus should plus verb 1. I should probably go. I should probably go. Subjeknya I, should. Should ditambah dengan verb 1. Mana verb 1-nya? Itu go. Kalau probably ini adalah adverb, boleh diletakkan sebelum kata kerja atau diletakkan terakhir boleh. I should go probably boleh. Tapi in this case diletakkan sebelum go. Tapi konsepnya adalah I subject plus should plus go. Kalau adverbnya adalah probably. Nah, di sini maknanya adalah bahwa ini semacam kemungkinan sesuatu yang harus dilakukan. I should probably go. Saya harus pergi. Saya mungkin seharusnya pergi. Ya, disarankan seharusnya pergi. I should probably go. Saya atau aku mungkin seharusnya pergi. Jadi ini disarankan menggunakan should plus verb 1. And then the form of the negative sentence. Do you still remember what the pattern of negative sentence? Once again, subject plus should plus not plus verb 1. You see the example. They should not litter here. They should not litter here. Mereka seharusnya, ini kan saran, tidak membuang sampah sembarangan di sini. Negatif. And then when you change the sentence to interrogative atau kalimat tanya, so should atau modalsnya put in the front of the sentence. Should you have breakfast in your bedroom? Should you have breakfast in your bedroom? Haruskah Anda atau kamu sarapan di kamar tidurmu? Ini kalimat pertanyaan. Ya, kalimat tanya yang should plus present or simple present. Tadi should plus simple present itu menunjukkan suatu kejadian atau aksi yang akan datang. Suatu kejadian atau aksi yang akan datang, yang disebut dengan for future. Now, observe number 2. Should continuous. Should diikuti oleh continuous. Do you still remember continuous? What is continuous? Yeah, continuous is an action that is happening when we are talking. Itu sebuah aksi atau peristiwa yang sedang terjadi ketika kita berbicara. Continuous. Ciri-cirinya adalah menggunakan verb ing. Verb ing artinya kata kerja ditambah ing. Should plus continuous also divided into 3 parts. The first is positive. Subject plus should plus be verb ing. Negatifnya subject plus should plus not plus be plus verb ing. And interrogative dibalikkan, should-nya di depan. Should plus subject plus be plus verb ing. Now let's see the example of the sentence. The first is subject plus should plus be plus verb ing. He should be taking a bath now. He should be taking a bath now. Dia seharusnya sedang.
mandi sekarang. Jadi peristiwa yang sekarang. He should be taking a bath now. Yang mana yang continuousnya adalah taking. Taking itu berasal dari take karena sedang terjadi tambah akhiran ing menjadi taking. Right? Now go to the second example. This is for negative. Coba lihat baik-baik. This is a library. So you should not be reading a book aloud here. This is a library. So you should not be reading a book aloud here. Ini adalah sebuah perpustakaan. Jadi kamu seharusnya tidak membaca dengan bersuara atau tidak membaca keras di sini. Yang mana dia verb ing-nya? Tentu jawabannya reading. You should. Jadi subjek tambah should not be read tambah ing reading. Okay, now let's go to the next example. And then for the interrogative sentence, should we be watching TV while waiting for Dad to come home? Should we be watching TV while waiting for Dad to come home? Apakah seharusnya atau haruskah kita menonton TV atau sedang menonton TV sementara menunggu ayah pulang? Ini kalimat negatif, kalimat interrogatif. Okay, right, students? You have got two kind of the using of should. Try to remember, please. Coba ingat lagi. Pertama apa tadi? Penggunaan should plus simple present, yaitu untuk menunjukkan suatu saran atau suatu keharusan yang akan datang, yaitu subject plus should plus verb one. Yang kedua apa tadi? Should plus continuous. Continuous itu apa? Yaitu kata kerja yang menggunakan ing. Masih ingat rumusnya? Oke, yaitu subjek plus should plus be plus verb ing. Untuk apa itu? Yaitu untuk menunjukkan suatu aksi atau sesuatu kejadian yang harus dilakukan pada waktu itu, pada waktu kita bicara. Okay, now let's go to the next number. That's number 3. The using of should plus perfect. Penggunaan should ditambah perfect. Okay, right, student? Do you still remember what is perfect? Masih ingat perfect itu apa? Present perfect, yaitu kata kerja yang keberapa? Yang ketiga. Ya, kata kerja ketiga itu biasanya didahului oleh ada namanya modals juga atau auxiliary have atau has. Have atau has. Ya, have itu untuk subjeknya apa? You, they, we, dan I. Sementara has digunakan untuk she, he, it. Should perfect, ya. For example, this is the pattern, ya, polanya. Subject plus should plus have plus verb 3. Perhatikan sekali lagi. Subject plus should plus have plus verb 3. That for positive sentence. How about negative sentence? Negative sentence only add not after should. Subject should plus not plus have plus verb 3. Okay, next.
Sorry. Aku ngomong baik kan bisa dipotong lagi. Ngomong enggak? Oke, potong deh. Mundur. Oh, mundur. Lewat nih. Sini. Kalau mundur berarti tarik dari situ ke situ. Oke, sorry. Kayak itu. Contoh ya. She should have done homework. She should have done her homework. Yang mana rumusnya? Subjeknya she plus should plus have done. Dia seharusnya sudah mengerjakan PR-nya. Berarti sekarang keadaannya apa? Dia belum mengerjakan PR-nya. She should have done. Ini kan sudah lewat. Dia seharusnya telah mengerjakan. Berarti keadaannya sekarang belum. Ya, berarti telah, seharusnya telah. Berarti masa lampau. And negative example, if it had been rainy yesterday afternoon, I should not or I shouldn't have gone fishing. If it had been raining yesterday afternoon, I shouldn't have gone fishing. Seandainya kemarin sore hujan, aku seharusnya tidak pergi memancing. Kalau seandainya kemarin sore hujan, aku seharusnya tidak pergi memancing. Berarti kemarin tidak hujan. Jadi shouldn't. Okay, good. And now should. Nah, ini penjelasannya. Should is modal that function as helping verb. Should itu adalah modal seperti yang kita pelajari minggu lalu. Namun modal di sini should berfungsi sebagai kata kerja bantu atau helping verb. Apa itu helping verb? Helping verb itu adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, it should be followed by other verb that not modal. Jadi kata should ini adalah kata kerja bantu yang harus diikuti oleh kata kerja lain yang bukan modal. Nah, contohnya tadi. Coba ingat contohnya tadi apa? You should go misalnya. Should-nya kata kerja bantu, sedangkan go itu kata kerja sebenarnya di luar modal. Ada lagi yang ingat tadi contohnya apa lagi? You should not smoking, for example. Should-nya helping verb, kata kerja bantu, sedangkan smokingnya adalah kata kerja utama. Should digunakan untuk memberi tambahan makna berupa saran, tanggung jawab, atau prediksi. Di should tadi digunakan untuk memberikan suatu tambahan makna. Jadi ada makna khusus digunakan should. You should not litter. Nah, nih lihat, you should not litter. Should plus not plus litter. Jadi di sini should diikuti oleh not negatif and litter. Litter berarti dia kata kerja, membuang. Ya. Should itu adalah kata kerja bantu yang memberi makna khusus bagi kalimat tersebut. Oke, kata kerja bantu berfungsi sebagai kata kerja yang memberi makna tambahan. Sudah dijelaskan tadi. Ya, dibaca lagi. Example, I would like to play badminton with you. Nah, ini penggunaan yang lain, ya. Nah, would juga termasuk kata kerja bantu. Yang mana kata kerja bantunya? Would. I would like. Jadi would ini
kata kerja bantu. Ini sebagai contoh ya, kita tadi memang belajar tentang should, tapi contoh kata kerja bantu yang tidak hanya should tetapi juga bisa yang lain. Would juga kata kerja bantu yang berdampingan dengan like kata kerja utama. Kemudian contoh lain, she can make a nice birthday cake. Yang mana kata kerja bantunya? Yang mana? Coba. Modal ya. Mana modal sini? Can. Can itu modal. Diikuti oleh kata kerja utama make. Jadi can sebagai kata kerja bantu, make kata kerja utama. Can di sini juga berfungsi memberikan makna khusus. Dia bisa membuat. Jadi can menunjukkan kesanggupan yang juga merupakan kata kerja. They are watching TV. Mereka sedang menonton TV. Ya. Okay. Now to measure, untuk mengukur your understanding of our material today, I will give you some drill or task. Okay. After you do this task, please you upload or you send me through Classroom Google or Google Classroom. Jadi tugasnya nanti akan saya kirim melalui Google Classroom khusus assignment, dan kalian harus mengupload kembali jawabannya juga melalui Classroom dengan cara diketik. Ya, tidak ada lagi yang bertanya bagaimana caranya. Nanti akan sediakan space-nya. Nanti jawabannya juga dikirim melalui Google Classroom. Thank you, my student. See you next time.